हलचल टीवी नेटवर्क और आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़। हर हलचल पर नजर, हर हलचल की खबर। नमस्कार दर्शक मित्रों, हलचल टीवी न्यूज में आपનું हार्दिक स्वागत है। फायर सेफ्टीની સુવિધાના અભાવના પગલે સત્યેન્દ્ર પેકેજિંગમાં સમયાંતરે બનતી આગની ઘટના શું વીમો પકાવવાના ખેલના સંદેહ, કોની સાંઠગાંઠના સવાલ પણ ઉઠવા પામી રહ્યા છે। આણંદ નજીકના ગોપાલપુરા ખાતે ગત રાત્રિના સત્યેન્દ્ર પેકેજિંગ કંપનીમાં लागेल ભીષણ આગ અને જ્વલનશીલ કેમિકલના કારબા છતાં ફાયર સેફ્ટીની સુવિધાના અભાવ વચ્ચે સમયાંતરે બનતી આગની ઘટના પાછળ શું વીમો પકાવવાના ખેલના સંદેહ વ્યક્ત થવા સાથે જો તટસ્થ તપાસ હાથ ધરવામાં આવે તો મસ્ત મોટું વીમો પકાવવાના ખેલ ઉજાગર થવાની સંભાવના સાથે કોની સાંઠગાંઠથી સવાલ ઉઠવા પામ્યાનો જાણવા મળી રહ્યું છે। प्राप्त विगतो अनुसार सत्येन्द्र पेकेजिंग में भीषण आगनी दुर्घटना में 4 फायर फाइटर दाझी गया था। 2 गंभीर। फायर अधिकारी चौंकावनारो खुलासो। कोरोना काळ दरमियान सत्येन्द्र पेकेजिंग में भीषण आगनी दुर्घटना सर्जाया बाद पण कंपनी द्वारा कोरोना में सारवार अर्थे लाखोनी सखावत करता पोताने राजकीय तथा तंत्रनी ओथ मळवा पामी होय तेवी मगरूरता ऊभी थवा पामी हती। गत रात्रिना पुनः भीषण आगनी घटना दरमियान कंपनी में ज्वलनशील केमिकलनो पीप फाटता आग वधु प्रसरी हती, जेमां 4 फायर फाइटरो दाझी गया हता, जेमां बनेली बेनी हालत गंभीर जोवा मळी रही है। फायर विभागना अधिकारी द्वारा चौंकावनारो खुलासो करता जणाव्युं हतुं के कंपनी में मोटा पाये ज्वलनशील केमिकलनो जत्थो होवा उपरांत फायर सेफ्टीनी पण कोई सुविधा न होवानो घटस्फोट करता नोटिस फटकारी खुलासो मागवामां आवशे, परंतु राजकीय तथा तंत्रनी ओथ होय पगलां लेवाशे के कुलडीमां गोળ ભંગાશેના સવાલ ઉઠવા પામ્યાનું જાણવા મળી રહ્યું છે। ये है हलचल टीवी नेटवर्क और आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़। हर हलचल पर नजर, हर हलचल की खबर।